मदीना से नूरुद्दीन की वापसी के सफ़र पर एक चालाक और ख़तरनाक यहूदी अब्राहम नूरुद्दीन को अगवा करने में कामयाब। सलाहुद्दीन की दूर अंदेशी और रूहानियत के शऊर ने नूरुद्दीन को आज़ाद करा लिया, मगर ग्रेगोल ने बेरहमी से नूरुद्दीन को 3 तीर मारकर ज़ख्मी कर दिया और वो दरजा की बेरहम मौजों में जा गिरे। नूरुद्दीन ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस को और कुछ दरवेशों के रूप में गलीस लोगों को देखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस चोरी करना चाहते थे। नूरुद्दीन ने उन गलीस हाथों को उनके सरों समेत काट दिया। उधर शाम में सलाहुद्दीन ने जान की बाजी लगाकर ताबूत सकीना हासिल किया। मादूद ने ताबूत सकीना के इवज़ अब्राहम से 1000 सोने के सिक्कों और सलाहुद्दीन के कबीले से मुहासरा ख़त्म करने के इवज़ समझौता कर लिया। सलाहुद्दीन और उसके साथियों को कैद कर दिया। अब्राहम ने सलाहुद्दीन के कबीले को बर्बाद करने का हुक्म दे दिया। साथ ये भी मंसूबा बना लिया कि ताबूत सकीना लेने के बाद मादूद को कत्ल कर देंगे। अब्राहम और मादूद के दरमियान तय पाया कि वो गज़ा की सरहद पर ताबूत सकीना और सोने का तबादला करेंगे। मुल्ला उमर ने मादूद की रूहानी रहनुमाई की और उन्हें समझाया सलाहुद्दीन के रस्ते की रुकावट ना बने। मादूद सलाहुद्दीन को आज़ाद कर देते हैं और हुक्म देता है, जाओ जाकर अपने कबीले की हिफाजत करो, और ख़ुद गज़ा की सरहद पर अब्राहम से मिलने चला जाता है। अब्राहम ने तीर अंदाज और सिपाहियों को झाड़ियों में छुपा रखा था और हुक्म दिया था, जैसे ही ताबूत ले लो मादूद और उसके साथियों को कत्ल कर देना। मादूद फ़ौजी नफरी देखकर समझ जाता है कि ये अब्राहम की कोई चाल है। वो ताबूत साथ लेकर नहीं आया था। सोना ले लेता है और उसे धमका कर भेज देता है। उधर सलाहुद्दीन ग्रेगोल से अपना कबीला भी बचा लेते हैं और ग्रेगोल को ज़ख्मी कर देते हैं। सोफिया भी बेनकाब हो जाती है। अब्राहम कहता है, मैं इसका बदला नूरुद्दीन से लूँगा। वो नूरुद्दीन की मदीना वापसी पर भी जासूस लगा देता है और हुक्म देता है, नूरुद्दीन को अगवा कर लो। तुरान शाह सलीबी फ़ौज के बहुत से सिपाहियों को पकड़ लेता है। वो रहम की अपील करते हैं। तुरान शाह उन्हें कत्ल करना चाहता है, मगर सलाहुद्दीन उनकी मरहम पट्टी और खाने पीने का हुक्म देते हैं। तुरान शाह से कहते हैं, इनको आज़ाद कर दो। जो रहम की अपील करे उस पर रहम करना हमारा फ़र्ज़ है। मादूद तमाम तुर्क सरदारों को सलाहुद्दीन के कबीले में बुलाता है। कारातिगन को असमत खातून नसीहत करती है, कारातिगन तुम्हारी ज़िंदगी सलाहुद्दीन ने बचाई है, तुम सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ मादूद से ताउन मत करना। सलाहुद्दीन गज़ा पर हमले की तैयारी में थे कि मादूद तुर्क सरदारों के साथ आ जाते हैं। सलाहुद्दीन हैरान थे। मादूद बताते हैं, सलाहुद्दीन अब तुम यहाँ अकेले न रहोगे, ये तुर्क सरदार अपने कबीलों के साथ तुम्हारे साथ रहेंगे। दरमियान में कारातिगर होगा और चारों अतराफ़ में तुर्क कबाइल। सलाहुद्दीन खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तो अव्वल दिन से ही इत्तेहाद चाहता था। अच्छी बात है, अब हम सब मिलकर दुश्मन पर हमला करेंगे। मादूद पूछता है, कौन सा हमला? सलाहुद्दीन बताते हैं, हम गज़ा पर हमला करेंगे और उनसे गज़ा छीन लेंगे। मादूद कहता है, तुम ऐसा कुछ ना करोगे। कारातिगन तमाम सरदारों का सरदार होगा। ये मेरा रियासती हुक्म है, तुम्हें इसका हुक्म मानना होगा। तुम कारातिगन के अंडर काम करोगे। सलाहुद्दीन परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने ये शहर किसी ख़ास मकसद के लिए बसाया था, आप ऐसा नहीं कर सकते। मादूद ऑर्डर देकर वापस चला जाता है। सलाहुद्दीन मुल्ला उमर के पास जाते हैं, सारा मामला बयान करते हैं और वो परेशान थे। नूरुद्दीन कहाँ चले गए हैं? मुल्ला उमर बताते हैं, वो मदीना गए हैं एक अहम फरीज़ा सर अंजाम देने और अब वापसी के रास्ते पर हैं। सलाहुद्दीन समझ जाते हैं, अब्राहम कोई चाल चलेगा और सुल्तान को कोई नुकसान पहुंचाएगा। सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ मदीना की राह लेते हैं। उधर अब्राहम के जासूस साथी भारी नफरी के साथ नूरुद्दीन को घेर लेते हैं। नूरुद्दीन के साथ सिर्फ 2 साथी थे, अमाद और शेरकू, और दुश्मन थे 100 की तादाद में। वो आसानी से नूरुद्दीन को पकड़ लेते हैं। सलाहुद्दीन उन्हें ढूंढते हैं, एक सराय में सामान बिखरा देखते हैं और रास्ते में कुछ घोड़ों के निशानात। वो समझ जाते हैं नूरुद्दीन यहीं कहीं हैं। अब्राहम उन्हें अगवा कर लेता है और समझौते के कागजात सामने रखता है और कहता है, मेरा ताबूत सकीना दे दो, मगर नूरुद्दीन उस कागज़ को फाड़ देते हैं।
پھر ابراہم اور وکٹوریہ مادود کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تابوت سکینہ لینے آئے ہیں، نور الدین ہماری قید میں ہے، اگر تم ہمیں نقصان پہنچاؤ گے تو ادھر نور الدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ صلاح الدین بھی محل میں آ جاتے ہیں اور مادود سے کہتے ہیں تابوت ان کے حوالے نہ کیا جائے، سلطان کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ وکٹوریہ اور ابراہم تو چلے جاتے ہیں، لیکن مادود صلاح الدین پر پابندی لگا دیتا ہے کہ تم ایک قدم بھی قبیلہ سے باہر نہ نکالو گے، نور الدین کی زندگی میں خود بچاؤں گا اور تمہیں جلا وطن کر دوں گا۔ عصمت خاتون کا قبیلہ 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایک حصہ عصمت کا ساتھ دیتا ہے اور دوسرا کاراتگن کے ساتھ۔ ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، نور الدین کا کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ کاراتگن صلاح الدین کے قبیلے پر قبضہ کر لیتا ہے، توران شاہ کو قید کر لیتا ہے، وہ صلاح الدین کو ریاست کے خلاف کرتا ہے، مگر صلاح الدین کہتے ہیں میں کوئی غیر قانونی کام نہ کروں گا۔ کاراتگن سے کہتے ہیں نور الدین کو بچانے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، جو میرے خیمے میں ہوگا اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کاراتگن اپنے ساتھیوں کو لے کر قبیلہ گاہ واپس آ جاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے نور الدین زنگی صلیبیوں کا قیدی بن چکا ہے۔ مالکہ مادود سے الجھتی ہے اور حکم دیتی ہے تابوت کو واپس کرو اور نور الدین کو بازیاب کراؤ، ورنہ میں خود تخت سنبھال لوں گی۔ ادھر نور الدین وکٹوریہ اور ابراہم کی قید میں تھے، وہ انہیں چیلنج دیتے ہیں صلاح الدین تمہیں بچانے آئے گا اور خود بھی مارا جائے گا، ہم اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کریں گے۔ محل کے باہر لوگ جمع ہو کر نور الدین کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مادود ابراہم کو پیغام بھیجتا ہے کہ کل مقررہ جگہ پر تابوت واپس کر دیا جائے گا۔ ابراہم کہتا ہے فتح ہماری ہوئی، کل ہم تابوت لے کر نور الدین کو قتل کر دیں گے۔ ملا عمر صلاح الدین کو بتاتے ہیں ہمارے جاسوس نے بتایا ہے نور الدین یروشلم کے محل میں ہیں۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ یروشلم جا رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی مادود تابوت لے کر جا رہا ہے۔ ادھر مادود تابوت لے کر مقررہ جگہ پر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ ابراہم اور گریگول مادود کے قتل کے لیے جال بچھاتے ہیں۔ مادود تابوت لے کر غزہ کی سرحد پر پہنچ جاتا ہے۔ ابراہم مادود کے تمام سپاہیوں کو مار کر ان کے یونیفارم میں اپنے سپاہی کھڑے کر دیتا ہے۔ صلاح الدین ساتھیوں کے ساتھ غزہ پہنچتے ہیں، اس سے پہلے مادود کے تمام سپاہی مار دیے گئے تھے اور کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، مادود بھی بری طرح زخمی کر دیا گیا تھا۔ ابراہم ایک بار پھر تابوت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین غزہ کی سرحد پر آتے ہیں، تمام زخمیوں کو محل بھجواتے ہیں اور مادود کو بھی، اور خود یروشلم کا رخ کرتے ہیں۔ ابراہم تابوت محل میں کامیابی سے لے جاتا ہے اور حکم دیتا ہے مسلمانوں کے سب سے طاقتور آدمی نور الدین کو قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی چوک میں تمام مسلمانوں کے سامنے، اور پھر تمام مسلمانوں کو قتل کر دو۔ وہ نور الدین کو قتل کرنے کے لیے محل سے باہر بلواتے ہیں۔ یروشلم کے مسلمان چوک میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یروشلم کے چوک میں گریگول مسلمانوں کو للکارتا ہے، اے مسلمانوں تمہارا سلطان آج مارا جائے گا۔ لوگ منت سماجت کرتے ہیں ہمارے سلطان کو مت مارو۔ سلطان کہتے ہیں یروشلم ہر وقت ظلم کی آگ میں نہ رہے گا، تم سب نور الدین ہو۔ یروشلم کے چاروں طرف سخت پہرے تھے، داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملا عمر کا جاسوس موسیٰ قتل کی جگہ پر تیل کے ڈرم لگا دیتا ہے، اور جیسے ہی نور الدین کو قتل کرنے لگتے ہیں جاسوس آتشی تیر چلا دیتا ہے، ہر طرف آگ لگ جاتی ہے۔ صلاح الدین اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ اس افراتفری میں جاسوس موسیٰ بتاتا ہے شمالی راستہ صاف ہے، ادھر سے نکل جائیے۔ سلطان نور الدین عماد اور شیرکو شمالی راستے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ موسیٰ صلاح الدین کو بھی یہ اطلاع دے دیتا ہے، صلاح الدین بھی شمالی راستے پر آ جاتے ہیں۔ صلاح الدین نے یروشلم جانے سے قبل ہر طرف سرحدی غازی کی فوج تعینات کر دی تھی، وہ حفاظت سے سلطان کو لے جاتے ہیں۔ شیرکو اور عماد بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں، وہ سلطان سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے، ہماری فکر نہ کریں۔ نور الدین اکیلے ہی دریا کی طرف بھاگتے ہیں۔ صلاح الدین شیرکو اور عماد کو محل بھجواتے ہیں اور خود نور الدین کے پیچھے جاتے ہیں۔ راستے میں صلیبی نور الدین کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک سرحدی فوجی کہتا ہے دریا میں ایک کشتی آپ کی منتظر ہے، آپ کشتی سے جائیے، ہم ان کو روکتے ہیں۔ صلاح الدین بھی دریا کا راستہ لیتے ہیں۔ راستے میں صلیبی فوج نور الدین اور صلاح الدین دونوں کو تیروں سے زخمی کر دیتی ہیں۔
ग्रेगोल नूरुद्दीन को 3 तीर मारता है और वो दरिया में गिर जाते हैं। तमाम सरहदी गाजी भी ज़ख्मी हो जाते हैं। असमत खातून अपनी फ़ौज के साथ आती है। ग्रेगोल सलाहुद्दीन को पकड़ लेता है और सलाहुद्दीन का सर काटने का हुक्म दे देता है। मूसा ग्रेगोल पर तीर चला देता है। सलाहुद्दीन दरिया में कूद जाते हैं। ग्रेगोल दरिया में सलाहुद्दीन को ढूंढने के लिए बड़ी नफरी लगा देता है। इसमत खातून सलीबियों से मुकाबला करके सारे हालात का जायज़ा लेती है। दरिया के करीब आती है। नूरुद्दीन के खून को देखकर कहती है, दरिया को खंगाल दो, हर तरफ फैल जाओ, दरिया की तहों में गोते लगाओ। मूसा सलाहुद्दीन को दरिया से निकाल लेता है, उनकी मरहम पट्टी करता है। सलाहुद्दीन मूसा को ज़रूरी हदायत देकर सलीबियों के दस्ते में शामिल होने का हुक्म देते हैं। शेरकू और आमाद महल पहुंच जाते हैं। सारी सूरत हाल बताते हैं। मालिका और मादूद के दरमियान झगड़ा होता है। मादूद नूरुद्दीन को ढूंढने के लिए फ़ौज इकट्ठी करता है और कारातिगन को भी पैगाम भेजता है। आज के लिए बस इतना ही। गौर करें ये सारे हालात क्यों पैदा हुए। सिर्फ नाइतफाकी और इक़्तिदार की हवस की वजह से। सियासत के लिए दूर अंदेश होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी के फैसले अक्सर तबाही लाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे क्या नूरुद्दीन ज़िंदा बच जाते हैं, अब्राहम और सलीबियों की अगली चाल क्या होगी। ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।